Querido Dios, Querido Deus, queremos agradecerte queremos te agradecer por este sábado que nos has regalado nuevamente por esse sábado que o Senhor nos dá novamente y queremos pedirte una bendición especial e te pedimos uma bênção especial por todos los estudios que van a ocurrir en este fin de semana, por todos os estudos que teremos esse final de semana, que en ese día podamos meditar en tu carácter que nesse dia nós possamos meditar no teu caráter y alegrarnos. e nos alegrarmos. Pedimos que te quedes con nosotros, Pedimos que o Senhor fique conosco, en nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amém. Las citas de la semana pasada Nas citações da semana passada, las mandé al grupo de Uruguay en eu español mandei no grupo do Uruguai em espanhol y Gaby las tiene en portugués. e a gente vai enviar também nos grupos do português. ¿Alguien se anima a hacer un resumen de qué entendió, qué le quedó de la vez pasada? Alguém quer fazer o resumo do que vocês lembram da aula passada? Lo que recuerdo es que hablamos de los grupos que estaban delante del trono. O que eu lembro é que nós estávamos falando dos grupos que estavam diante do trono. Creo que había una división por lo menos de 3, no sé si mencionaste que había 4, algo así. Que passaram por uma divisão de 3 grupos, e talvez você tenha mencionado que até 4 grupos. Y bueno, y nada, y que esa división era con respecto a la recepción del clamor de medianoche, de la luz. E que essa divisão aconteceu por causa da mensagem do clamor da meia-noite. Ujú. Gracias, Pedro. Obrigada, Pedro. ¿Alguien más? Alguém mais? Yo creo, recuerdo también que lo que separaba a los grupos era la actitud que ellos tenían con respecto al mensaje del clamor de medianoche. Porque algunos formalmente parecían, anda traduciendo. Então, o que me parece também que separava esses grupos era uma atitude que eles tinham perante essa mensagem do clamor da meia-noite. Porque, por ejemplo, había dentro del grupo que aparecía como más ferviente esperando, había algunos que no estaban totalmente concentrados sus ojos sobre Jesús, y eso hizo que después quedaran separados del resto. Então, tinha alguns que esperavam a vinda de Jesus mais ferventemente do que outros, e isso fez com que eles se separassem do restante do grupo. Buenísimo. Quería hacer solamente como una pequeña aclaración, no es muy relevante. Então, eu queria fazer só um pequeno esclarecimento que talvez não seja tão relevante Sobre las citas y dónde se encuentran. sobre as citações e onde elas se encontram. Todo lo que leímos, el original Tudo que nós lemos no original se llama Broadside 1 y fue escrito en abril de 1846. se chama Broadside 1 e foi escrito em 6 de abril de 1846. Originalmente era simplemente una carta que Elena escribió. E originalmente era apenas uma carta que Ellen White tinha escrito, Fue la primera visión que ella tuvo, que foi a primeira visão que ela teve, enseguida después de 1844. logo depois de 1844. En español y en portugués, No espanhol e no português, las citas están, pero están separadas. nós temos essas citações, só que temos elas separadas. La primera parte que leímos está en la página 55
A primeira parte que nós lemos no português é página 54. Y la segunda parte que leímos está en la página 13. E a segunda parte, no português, seria a página 55, primeiros escritos. La separación en realidad se da porque son dos visiones diferentes que ella tuvo. E essa separação acontece porque são duas visões diferentes que ela teve, Pero que en la carta original ella las relata una después de la otra e na carta original ela relata uma logo após a outra. y se tratan del mismo tema. E falam sobre o mesmo tema. Y quería leer rápidamente un poquito de la cita. Eu quero ler rapidamente um pouquinho da citação, Para volver a marcar un poco los puntos que todos mencionaban, que Pedro y Graciela mencionaban. para que a gente possa falar novamente um pouquinho sobre os pontos que tanto Pedro e a Graciela fizeram. Al leer estas citas, lo que yo quería que tengamos en mente Ao ler essas citações, o que eu quero que a gente tenha em mente era lo que habíamos hablado de que ya no estamos más en la línea de los sacerdotes era que a gente já não está mais na linha dos sacerdotes, y que sí estamos en la línea de los 144.000. mas estamos na linha dos 144.000. Y habíamos mencionado que era necesario poder separar esas dos experiencias, E mencionamos que era necessário poder separar essas duas experiências, a pesar de que son una historia que está muy intercalada. apesar de ser uma história que está bem intercalada. Y también precisamos ver la historia como un conjunto. E também nós precisamos olhar para essa história e vê-la como um conjunto. No es una tarea fácil, Não é uma tarefa fácil, pero Dios tiene esa habilidad de hacer más simple lo complejo. mas Deus tem essa habilidade de tornar o mais simples em mais complexo. Y para que podamos nosotros entender estas cosas, E para que a gente possa entender essas coisas, Él nos va explicando línea sobre línea. Ele vai nos explicando isso linha sobre linha. Habíamos empezado a hablar entonces que habíamos mencionado que el clamor de medianoche en nuestra historia Nós tínhamos começado por falar que o clamor da meia-noite na nossa história fue en el año 2018 foi no ano 2018. y que en la cita que Elena de White escribió, E que na citação que Ellen White escreveu, ella estaba contando la historia de la línea de los Milleritas, ela estava contando a história da linha Millerita, que aconteció alrededor del año 1844. que aconteceu por volta do ano 1844. Y esa historia nos ayuda a entender nuestra historia. E essa é a história que nos ajuda a entender a nossa história. Así como solamente para recordar la primera parte, Então, só para relembrar, na primeira parte, Elena dice que ella vio un trono, Ellen White diz que ela vê um trono, que estaba el padre y el hijo, onde estava o pai e o filho, y habían diferentes grupos de personas e haviam diferentes grupos de pessoas que reaccionaban de diferente manera, que reagiam de maneiras diferentes, hasta que al final queda solo uno, até que no final permanece apenas um grupo. y ellos son los que pasaron o los que se levantaron con Jesús Que são os que se levantaram com Jesus cuando fue al lugar santísimo. quando ele foi para o lugar santíssimo. En primeros escritos, Nos primeiros escritos, cuando yo la fui a leer en la cita, me llamó la atención una cosa. teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler essa citação. No sé bien por qué, capaz tenga alguna explicación, Não sei porquê, mas talvez tenha alguma explicação. pero la última frase de la carta original
Mas a última frase da carta original no está. não está na citação. Y después hay otra cosa más que pasa E depois acontece outra coisa, en la traducción al español, mas isso na tradução do espanhol, que quedó mal traducida. que ficou mal traduzida. La voy a leer en español, como están primeros escritos. Eu vou ler no espanhol como está em Primeiros Escritos. Dice, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Que diz: o objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Está hablando de la compañía que no se había levantado y que oraba a Satanás. Então, está falando do grupo, da companhia que não tinha se levantado e adorava Satanás. No sé si leí la parte que está bien o la que está mal. Voy a leer de nuevo, perdón, me mezclé. Eu vou ler novamente porque eu acho que misturei aqui. Voy a leer la que está en primeros escritos. Eu vou ler de Primeiros Escritos. Dice, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Y en el original dice lo siguiente. Então, o Primeiros Escritos diz o seguinte: o objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. E no original diz o seguinte: En portugués está igual que el original, me parece. no português parece estar igual ao original, En español no. mas não no espanhol. En español, el original debería ser, el objeto de Satanás era mantenerla engañada y engañar y hacer retroceder a los hijos de Dios. No espanhol está: o objetivo de Satanás era mantê-los enganados e enganar e fazer os filhos de Deus retroceder. Entonces, la diferencia es que en el español no queda claro de que son los que están sentados ante Satanás. No espanhol, o que acontece é que não fica claro se são os que estão sentados diante de Satanás. Ellos son los que van a través de, o sea, siendo influenciados por Satanás, Mas são os que vão se deixando influenciar por Satanás para que Satanás a través de ellos vaya a buscar a los que habían ido con Jesús. para que, através deles, Satanás possa buscar aqueles que tinham ido com Jesus. Y la última frase que no está en primeros escritos E a última frase, que não está nos Primeiros Escritos, dice lo siguiente. diz o seguinte: Vi que uno tras otro abandonaba la compañía que oraba a Jesús en el lugar santísimo y se unía a los que estaban ante el trono y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. Não tem problema. Então, diz o seguinte: vi que um após o outro abandonava a companhia que orava a Jesus no lugar santíssimo e que se unia aos que estavam diante do trono, e em seguida recebiam a influência ímpia de Satanás. Ok, bueno. Con eso en mente, esa primera visión que ella tuvo, Então, tendo em mente essa primeira visão que Ellen White teve, después habíamos pasado a la segunda parte. nós passamos para a segunda parte. En esa visión, Elena veía el camino Nessa visão, Ellen White via o caminho que el pueblo adventista caminaba para ir a la ciudad. onde o povo adventista caminhava para ir para a cidade. Ella dice que ella había visto cómo era la ciudad Ela diz que ela havia visto como era a cidade y que traía un informe, así como habían traído en la época de Caleb y Josué. Caleb y Josué. E ela diz que havia informações assim como na época de Josué e Caleb. Así como Caleb y Josué trajeron información, Assim como Josué e Caleb traziam essa informação, ahora ella traía al pueblo adventista. ela também trazia para o povo adventista. Y decía que, bueno, el pueblo adventista andaba en ese sendero en el que al principio estaba el clamor de medianoche y al final la ciudad.
Então, ela diz que o povo adventista ia por esse caminho e que no início estava o clamor da meia-noite e atrás estava a cidade. Y acá es donde hace el punto que para mí era el más importante, E aqui ela faz um ponto que para mim é o mais importante. en el que dice que en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche. Diz o seguinte: tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Y después la siguiente frase dice, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. E continua dizendo: essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Okay. Entonces quería dibujar la línea nuestra acá. Então, eu quero ilustrar aqui a nossa linha. Voy a dibujar acá la ley dominical. Eu vou colocar aqui a lei dominical. 2019, Vou colocar aqui 2019, 2021, 2021 2018. e 2018. Nosotros sabemos que en 2021 habíamos dicho la otra vez también, Nós já havíamos mencionado que em 2021 habíamos aprendido sobre el feminismo radical. nós aprendemos sobre o feminismo radical. Y en 2019 E em 2019 habíamos aprendido sobre el feminismo. nós aprendemos apenas sobre feminismo. Y también habíamos dicho que en realidad antes, en 2020, E dissemos que antes, em 2020, ya habíamos aprendido sobre el feminismo radical, habíamos empezado a entender. já tínhamos começado a entender sobre o feminismo radical. Así como en 2018 ya habíamos empezado a entender el feminismo. E assim como em 2018 também começamos já a entender o feminismo. Y lo que yo quería hacer ahora era comentar sobre el modelo que Tess había propuesto sobre el clamor de medianoche. E o que eu queria fazer agora é comentar sobre o modelo que a Anciates propôs sobre o clamor da meia-noite, Que nos muestra la amplitud un poco más en detalle de 2018. que mostra em amplitude os detalhes sobre 2018. ¿Qué aprendimos en 2018? O que nós aprendemos em 2018? Si lo pudiéramos decir así como resumidamente. Se pudermos mencionar bem resumidamente. Sería una competencia del que lo pueda resumir más. Seria uma competição de quem pode resumir melhor. Que estábamos en la derecha y teníamos que ir a la izquierda. Estávamos na direita e tínhamos que passar para a esquerda. Estábamos en la derecha y teníamos que pasar a la izquierda. Bien. ¿Qué más? Quem mais? La diferencia entre el conservadurismo y el progresismo. A diferença entre o conservadorismo e o progressismo. Diferencia entre el conservadurismo y el progresismo. Muy bueno. Cristiano dice 2 fuentes de información. E o Cristiano mencionou 2 fontes de informação. Bien. ¿Alguien más? Igualdad. Igualdade. Ok. Yo voy a decir que todas esas me parecen que están bien. Eu vou dizer que todas essas respostas me parecem bem. Y que la respuesta que yo estaba pensando
Só que a resposta que eu estava pensando era similar, pero un poquito diferente. era similar, mas um pouco diferente. En el 2018, lo que aprendimos fue sobre 2014. Em 2018, o que nós aprendemos foi sobre 2014. Si esto fuera la línea de los sacerdotes, Se essa fosse a linha dos sacerdotes, durante esta primera mitad durante essa primeira metade, aprendimos sobre 2014. nós aprendemos sobre 2014. Y durante esta otra mitad E durante essa outra metade, aprendimos sobre 2014. nós aprendemos, Que aprendimos cosas diferentes. só que nós aprendemos coisas diferentes. ¿Qué aprendimos en esta mitad? Na primeira metade, o que nós aprendemos? La fecha. Creo, ¿La fecha, Grace? A data, no, pensé que las dos fuentes de información habían sido antes del 2014, o sea, pensé que era en ese periodo. eu pensei que as duas fontes de informação fossem antes de 2014, nesse período. Ok. Yo voy a poner acá lo que había dicho Pedro. Eu vou colocar aqui o que o Pedro mencionou. Que aprendimos la fecha. Nós aprendemos a data, En realidad, voy a poner la existencia. ou, na realidade, a existência de uma data. La existencia de 2014 como hito, Ou a existência de 2014 como um marco, como siendo la ley dominical. sendo a lei dominical. ¿Cómo llegamos a ese aprendizaje? Como é que nós chegamos a esse aprendizado? A través de muchas herramientas que Dios nos dio, así como Através de muitas ferramentas que Deus nos deu. Las líneas de reforma, As linhas de reforma, Daniel 11, 40, 45, Daniel 11, 40, 45, la marcación de tiempo, a marcação de tempo. todo eso para lo que nos sirvió fue para entender que existía un hito que era 2014. Tudo isso serviu para a gente entender que existia um marco de 2014. Y las implicaciones que eso tenía, E também as implicações disso. que éramos la última generación, Sabendo que nós somos a última geração, la implicación que tenía eso era que somos la última generación, a implicação que isso tem é que nós somos a última geração, que los Estados Unidos están colapsando, que os Estados Unidos estão caindo em colapso que el adventismo estaba fallando. e que o adventismo estava falhando. Y eso. Entonces acá sabíamos que existía esa fecha, Então, aqui sabíamos que existia essa data, pero no teníamos ni idea só que nós não tínhamos ideia de lo que se trataba. do que se tratava, Pensamos que era sobre la ley dominical. porque nós achávamos que era sobre a lei dominical, Ni siquiera sabíamos que no era la ley dominical oficial, mas nós não sabíamos que não era a lei dominical oficial, o mejor dicho, no era la lei dominical de la línea de los 144.000. ou que não era a lei dominical da linha dos 144.000. Todo eso lo aprendimos acá, en esta historia, Tudo isso aprendemos aqui nessa história. el contenido. Conteúdo. Esse conteúdo. El contenido de lo que había pasado este año. O conteúdo do que havia acontecido nesse ano. Entonces, si lo miramos así de esta manera, Então, se nós vemos dessa forma, 2018, 2018, el clamor de medianoche nos enseñó sobre el contenido de 2014. nos ensinou sobre o conteúdo de 2014. Por lo tanto, no está aislado este hito, el clamor de medianoche. Então, esse marco do clamor da meia-noite não está isolado. Si nosotros
si nuestros pies van a ser iluminados por el clamor de medianoche, Se os nossos pés vão ser iluminados pelo clamor da meia-noite, hasta la segunda venida, até a segunda vinda, nuestros pies van a ser iluminados por 2014. os nossos pés vão ser iluminados por 2014. Es el hito principal sobre el cual se centra toda la reforma de los sacerdotes. É o marco principal onde se centra toda a reforma dos sacerdotes. Y para el momento en el que estamos viviendo, E para o momento em que nós estamos vivendo, que es justo antes de la ley dominical, que é justo antes da lei dominical, 2014 es más necesario que nunca. 2014 é mais necessário que nunca. Em, ¿Qué había entonces? ¿O qué nos enseñó? ¿Cuál era este contenido que había en el 2014? Então, o que era esse conteúdo que havia aqui em 2014? O que isso nos ensinou? Solo me acordé de que una forma que me gustó que Tess lo puso es que en realidad acá Dios nos había dado una cajita Então, eu lembrei de uma forma que a anciã Tess ilustrou isso, onde aqui Deus havia nos dado uma caixa que decía 2014 que dizia 2014 y ley dominical, e lei dominical. pero nos dijo, no la pueden abrir todavía. Mas dizia, vocês não podem abri-la. Y no la abrimos. E nós não abrimos. Y después acá en 2014 ahí nos dijo que sí. Aí, depois de 2014, ele disse que já poderíamos abri-la. ¿Y qué vimos que había en la caja? E o que nós vimos que havia na caixa? Obamacare. O Obamacare. Obamacare. Una cantidad de acontecimientos, pero una cantidad impresionante de acontecimientos. Uma quantidade impressionante de acontecimentos. Exacto, una cantidad muy grande de cosas. Então, uma grande quantidade de coisas. Me gustaría que la nombremos brevemente cada una, Eu gostaria que a gente nomeasse bem brevemente cada uma delas. pero principalmente las tres que se refieren al gobierno de Estados Unidos. Mas principalmente as três que se referem ao governo dos Estados Unidos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas tres? Alguém lembra quais são essas três? ¿O una? Ou pelo menos uma? No sé si lo de las aguas del pueblo aquel, no sé si fue ahí. Flint, sí, fue ahí. Sí. Aquela a poluição das águas que teve nos Estados Unidos, o Flint. Ujú. Esa es una. No entraría dentro de las tres que yo estaba diciendo al principio, pero sí es una. Não entra nas três que eu mencionei no princípio, mas pode ser uma delas. Acá me dijeron que era la limpieza del Partido Republicano. Aqui mencionaram que poderia ser a limpeza do Partido Republicano. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue limpiado, Barbie? Como é que foi feita essa limpeza, Bárbara? ¿Alguien se acuerda? Alguém lembra? Se llenó de Creo que- radicales. Exacto, creo que empezaron a sacar a todos los que no estaban absolutamente dispuestos a lo que fuera que el Partido Republicano quisiera, o sea, a los súper radicales, que no fueran súper radicales, esos los sacaron a todos. Então, eles começaram a tirar todos aqueles do Partido Republicano que eles não achavam ser radicais o suficiente. Exacto, fue un proceso Exato, foi um processo. bastante extenso Um processo bem extenso, en el que se logró que
solamente las personas más leales a Trump onde só as pessoas que eram mais leais ao Trump queden como miembros del partido, ficassem ou permanecessem sendo membros desse partido, o por lo menos la gran mayoría. ou pelo menos a maioria. Hasta que en un momento dado, Até que, a um certo momento, un punto de inflexión, diría yo, houve ponto de Virando. ponto de virada, obrigada, en el impeachment de Donald Trump, com o impeachment de Donald Trump, en el que el partido como una unidad tuvo que tomar una decisión onde o partido, como uma unidade, eles tiveram que tomar uma decisão si iban a abrazar a las teorías de conspiración se eles iam abraçar as teorias de conspiração del presidente do presidente o si seguirían siendo el partido conservador que eran, ou se eles iam seguir sendo o partido conservador que eles eram, distanciándose de Trump. se distanciando do Trump. Y cuando eligieron al lado de Trump, E quando eles elegeram permanecer do lado de Trump, aceptaron las teorías conspirativas eles aceitaram as teorias de conspiração, y los puso después en una posición que os colocou depois numa posição en la que tuvieron que terminar rechazando los resultados onde eles tiveram que rejeitar os resultados de las elecciones del 2020. das eleições de 2020. Y el 9 de noviembre de 2019 E a 9 de novembro de 2019, pasó que eligieron al hijo de Biden, o que acontece é que eles elegem o filho de Biden, eligen perseguir al hijo de Biden ou eles escolhem perseguir o filho de Biden, en lugar de elegir perseguir a Trump. escolhem perseguir o filho de Biden em vez de Trump. Eso. Então, eles escolheram perseguir o filho de Biden ao invés de escolherem perseguir Trump, En el contexto de Ucrania. dentro do contexto da Ucrânia. El segundo, acá, Cristiano, Outro comentário que está aqui é do Cristiano, que dice, los jueces nominados por Obama son bloqueados en el Congreso. que diz os juízes nomeados por Obama sendo bloqueados no Congresso. Ujú. Cristiano, ¿te acordás quién es la principal figura que bloquea a los jueces? Cris, você lembra quem é essa figura principal que bloqueia esses juízes? Lara levantó la mano. A Lara está com a mão levantada Ahí Cristiano dice que no se acuerda. e o Cristiano Perdón, diz que Pedro, sí, no, solo iba a decir que técnicamente no es 2014 lo de los jueces de Obama, no aconteció en 2014. Então, o que eu ia mencionar é que não é necessariamente em 2014 que acontece essa nomeação dos juízes de Obama, Porque aconteció en 2016, pero en 2014 la mayoría del Senado se convirtió en republicana y el líder se convirtió en Mitch McConnell, que fue vital para el bloqueo de 2016. porque, na verdade, isso aconteceu em 2016, só que em 2014 a gente começa a ver a metade desse partido se convertendo e indo para o lado de Mitch McConnell. ujú. ¿Qué fue lo que pasó en 2016, Pedro? O que aconteceu em 2016, Pedro? Más o menos unos 9 meses antes de las elecciones de 2016, Mais ou menos 9 meses antes das eleições de 2016, un juez se retiró, uno de los 9, juiz foi retirado dos 9 y Obama puso a su candidato, obviamente iba a ser un liberal, y el Senado, que tenía mayoría republicana, lo bloqueó. e o Obama colocou dos seus nomeados, que obviamente era liberal, e o Senado o bloqueou, o impediu de fazer isso. Sí, Especialmente Mitch McConnell. Perdón. No, dale, dale. No solo eso, que especialmente Mitch McConnell decidió hacer eso. Ujú. Esa fue la culminación de un periodo
Então, essa foi a culminação de um período de 2 años de 2 anos, en el que Mitch McConnell constantemente bloqueaba nominaciones, onde constantemente o Mitch McConnell estava bloqueando nomeações, no necesariamente de la Corte Suprema, não necessariamente da Suprema Corte, sino que de todos los jueces federales. mas de todos os juízes federais. Tengo una cita acá que me gustaría leer, Eu tenho uma citação aqui que eu gostaria de ler, que la voy a parafrasear nomás. Es de un político, e eu vou parafraseá-la, porque ela é de um político. no, de la revista, Ah, da revista O Político. perdón, mal yo. Uhum. Dice, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, Que diz, o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, se jactó de bloquear los nombramientos judiciales del expresidente Barack Obama. He was proud of. se orgulhou de bloquear os juízes nomeados pelo ex-presidente Barack Obama. Un esfuerzo de 2 años Esforço de 2 anos que permitió a Donald Trump y a un Congreso controlado por los republicanos que permitiu a Donald Trump e um Congresso controlado pelos republicanos apilar los tribunales con jueces conservadores colocar no tribunal juízes conservadores y crear una mayoría conservadora en el alto tribunal de la nación. e criar uma maioria conservadora no mais alto tribunal da nação. Cuando asumió el cargo el presidente Trump, Quando o presidente Trump assume o cargo, heredó más de 100 vacantes ele herdou mais de 100 vagas, muchas de ellas nombramientos vitalicios. que muitas delas foram como nomeamentos vitalícios. Más de una cuarta parte de los jueces E mais de uma quarta parte desses juízes en activo de los tribunales de apelación ativos dos tribunais de apelação fueron nombrados por Trump. foram nomeados por Trump. Entonces fue un proceso de 2 años en el que él constantemente rechazó o se interpuso a las nominaciones de Obama. Então, foram 2 anos em que constantemente ele estava interferindo nas nomeações de Obama. La nominación del juez a la Corte Suprema A nomeação de um juiz à Corte Suprema fue la cereza del postre. foi a cereja da sobremesa, a cereja no topo do bolo. Eso. Bien. ¿Cuál fue el otro? ¿Alguien se acuerda? Qual foi o outro? Alguém lembra? Antes de eso. Mas antes disso, Porque a mí me parecía importante o interesante ver este hecho. por que para mim foi interessante olhar para isso? Ou o que para o que aconteceu? Recordemos que estamos estudiando la luz que nos ilumina a medida que vamos caminando por el camino. Lembre-se que nós estamos estudando sobre a luz que vai nos iluminando à medida que nós caminhamos por esse caminho. Y estamos hablando de la ley dominical, E nós estamos falando sobre a lei dominical. la caja que tenía dentro de la ley dominical. E dessa caixa que estava dentro da lei dominical. Ese era el contenido. Esse era o conteúdo. Lo que me pareció interesante Mas o que me pareceu interessante es que es más complejo de lo que uno se imagina. é que isso é mais complexo do que a gente imagina. Durante un periodo prolongado de tiempo pasaron cosas. Durante um período de tempo prolongado foram acontecendo coisas. No es que sea complejo de comprender, Não é que seja complexo de compreender, pero tampoco es algo que pasa de un día para el otro. mas também não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Y en este caso Dios marca el hito de 2014. E nesse caso, Deus marca esse marco de 2014. Pero es el comienzo de
una historia. Só que é um começo de uma história. ¿Cuál es el otro hito? Então, qual é o outro acontecimento? O outro marco? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Alguém lembra? Voy a dar una pista. Fue un juicio. Eu vou dar uma dica. Foi um juízo. Hobby Lobby. Hobby Lobby. Foi o Hobby Lobby. ¿Qué pasó en Hobby Lobby, Pedro, si querés, te acordás? Pedro, você lembra o que aconteceu com o Hobby Lobby? Eu sei bem pouco, eu sei que... tô falando português, tá. Yo sé que Hobby Lobby es como es una red de mercados grande, como si fuese Walmart. Eu sei que o Hobby Lobby é uma grande rede de supermercados, por exemplo, como o Walmart. Y los dueños son una familia de hace muchos años y son bastante conservadores. E a família são os donos já há alguns anos e são bastante conservadores. Y ellos apelaron en la corte la obligación de proveer servicio de salud a E sus mujeres empleadas. Empregadas. nada. Pedro, repete essa última parte, eu perdi o início. El servicio de salud que las empleadas iban a recibir incluía aborto. Então, o serviço de saúde que as empregadas iriam receber incluía o aborto. Obrigada. Más o menos así. Y básicamente ellos apelaron en la corte a la libertad religiosa de que como empresa no le iban a... No, ellos no podían ofrecerle algo que iba en contra de sus convicciones a sus empleadas. Então, basicamente, eles estavam apelando isso na corte porque eles não poderiam oferecer aquilo que iria contra os valores que eles tinham, A sus convicciones. as suas convicções. Eso. Y eso trajo una discusión muy grande sobre la separación de iglesia y Estado, y Ruth Bader Ginsburg tuvo una posición muy fuerte también en esa época. Fue toda una división. Então, isso mencionou fortemente essa oposição grande entre igreja e Estado, onde a Ruth Ginsburg também se opôs contra isso. Exacto. Entonces tenemos en el 2014 una batalla Então, o que nós temos em 2014, temos uma batalha entre la libertad religiosa entre a liberdade religiosa y principalmente por lo que estaban tratando de apelar era el tema de los anticonceptivos. e o que eles estavam lutando era em relação ao tema dos anticoncepcionais. En ese momento estaban obligados a proveerle eso a sus empleados. Eles queriam dar isso às suas empregadas, seriam obrigados a dar isso às empregadas? Ya estaban obligados y ahora con eso nada más. Ok. Então, eles eram obrigados a dar isso às empregadas e com o Hobby Lobby não seriam mais. Eso. Ahora, ahora ya no están más obligados. Bien, esos son los tres que pasaron en Estados Unidos. Então, esses foram os 3 pontos que aconteceram nos Estados Unidos. ¿Qué más pasó en 2014? O que mais acontece em 2014? Si quieren, pueden ir diciendo, no les voy a preguntar que den más detalles del evento, porque nos queda poco tiempo. Então, eu não vou pedir muitos detalhes, porque temos pouco tempo. Una de las cosas que recuerdo fue lo del calentamiento global, lo del cambio climático. Uma das coisas que eu lembro foi o aquecimento global e essa mudança climática. Y, sobre todo se descubrió mucha información sobre el cambio climático. E com isso nós descobrimos bastante informação sobre essa mudança climática.
nuestro conocimiento aumentó. que aumentou o nosso conhecimento. O es decir, fue un punto quiebre con respecto a nuestro conocimiento sobre el cambio climático. Que foi um ponto de virada em relação ao nosso conhecimento sobre essa mudança climática. ¿Algo más? ¿Qué más? Alguém mais? Tenemos Flint, cambio climático. Temos o Flint, temos a mudança climática. A G está falando Gamergate. A Renilde falou Gamergate. Invasão da Crimeia. Crimea. Invasão da Crimeia. El movimiento Incel. Movimento Incel. ¿Qué más? Crimea. Uigures. Temos os uigures. No me acuerdo mucho de ese. ¿Quién escribió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que mencionás? Uigures. Renilde, você pode falar um pouco mais sobre os uigures? Ah, el ataque terrorista, ¿no? Seria o ataque terrorista, certo? Sí, creo que es eso. En China. Na China. Ujú. ¿Qué más? O que mais? Cambridge Analytica, dice Cristiano. Temos a Cambridge Analytica. Casamento gay. Asesoramiento homosexual. ¿Qué más? Voy a anotar los que tengo yo porque sé que es una lista re larga. Eu vou mencionar alguns porque eu sei que é uma lista bem grande. El comienzo de la fase final en Afganistán. Foi o começo da fase final. Do período final. Foi o começo do final do Afeganistão? Ou da fase final do Afeganistão? Da guerra no Afeganistão? Da situación en Afganistán. Da guerra que estava acontecendo no Afeganistão. El inicio del califato de ISIS. O início do califato de ISIS. El acto que se llamaba Hero Act. O ato heróico, Hero Act. Sobre el tema de los derechos de las personas trans. Que era o direito das pessoas trans. La Convención Bautista del Sur. A Convenção Batista do Sul. Que en 2014 aprueban una resolución. Que aprovaram uma resolução em 2014. Que por diseño de Dios. Que por desejo de Deus. La identidad de género está determinada en el nacimiento. A identidade de gênero está determinada desde o nascimento. No sé si me... la revista adventista Spectrum. A revista adventista, o Spectrum. O sea, desde 2014 hasta 2015, el tema de los derechos de las personas trans se volvió una discusión.
Começou a ser discutido entre 2014 e 2015 o direito das pessoas trans dentro de la Iglesia Adventista dentro da Igreja Adventista, y dio lugar a muchas declaraciones políticas, que deu lugar a muitas declarações políticas, hasta una película, até filme, artículos artigos, y también un punto sobre el cual Ben Carson podía hablar también. e também sobre ponto que Ben Carson poderia falar. Y en octubre de 2014, E em outubro de 2014, el Instituto de Investigación Bíblica Adventista o Instituto de Investigação Bíblica Adventista ofreció una declaración sobre, los derechos transgéneros, ofereceu esclarecimento em relação aos direitos das pessoas trans, que decían que es inconsistente con el entendimiento bíblico que dizia que é inconsistente com o entendimento bíblico admitir o mantener la membresía admitir ou manter o... Quando eu sou membership... Serem membros da igreja, esqueci a palavra. y personas que practicaban, que tenían prácticas sexuales incompatibles con la Biblia E as pessoas que tinham práticas sexuais que eram incompatíveis com a Bíblia, y que tampoco es aceptable para los adventistas que também não era aceitável para os adventistas, para los pastores y las iglesias para os pastores e as igrejas, brindar servicios de matrimonio abençoar esses serviços de casamento para parejas del mismo sexo. para pessoas do mesmo sexo. Ok. Perfecto. Y también en octubre de 2014, Também em outubro de 2014, la Conferencia General se puso de acuerdo a Conferência Geral acorda que iban a considerar el tema de la ordenación de la mujer. que iam considerar a ordenação das mulheres. En 2015, que fue cuando pasó la discusión, Em 2015, quando acontece essa discussão, en realidad la discusión interna ya había acontecido. a discussão interna já havia acontecido, Había sido en 2014. que foi em 2014. Entonces tenemos de nuevo otro ejemplo Então, novamente, nós temos exemplo de algo que por ahí no es tan visible que não é tão visível en 2014, em 2014. que vemos el fruto un poquito después, Nós vemos o fruto disso pouco depois, pero que la raíz está en el 2014. mas a raiz está em 2014. Voy a anotar eso. Adventismo. Eu vou escrever aqui o adventismo La ordenación de la mujer. com a ordenação das mulheres Y los derechos LGBT. e os direitos LGBT, La revista Spectrum, que é a revista Spectrum, que publica una declaración sobre eso. que publicou uma declaração sobre isso. Ok, resumiendo, Então, resumindo, empezamos a ver la historia del clamor de medianoche nós começamos por ver a história do Clamor da Meia-Noite en la época de los mileritas na época dos mileritas y vimos todo lo que Elena de White tiene para decir e vimos tudo que Ellen White tinha para dizer sobre la importancia de ese hito sobre a importância desse marco y lo trajimos a nuestra línea. e nós trouxemos isso para a nossa linha. Identificamos que el clamor de medianoche en nuestra línea es el 2018 Identificamos que o Clamor da Meia-Noite na nossa linha é 2018 y que nos enseña sobre 2014. e que nos ensina sobre 2014 Nos enseña sobre el contenido de 2014. e que nos ensina sobre conteúdo de 2014.
Entonces la luz que nos va a alumbrar, Então, a luz que vai nos iluminar, que nos está alumbrando, ou que nos está iluminando, hasta el final de nuestra línea, até o final da nossa linha, nos enseñó sobre el contenido del 2014, nos ensina sobre o conteúdo de 2014, que como vimos es bastante extenso. que, tal como nós vimos, é bem extenso. Y no solamente extenso, sino que complicado. Mas não só é extenso, mas também é mais complicado. Complicado de identificar cuando uno está pasando por el momento. E é difícil de identificar quando nós estamos passando por esse momento. Ahora nosotros tenemos el contenido de la cajita ya. Mas agora nós já temos o conteúdo que está dentro da caixa. Por eso la ley dominical no nos debe agarrar desprevenidos. Por isso a lei dominical não deveria nos pegar de surpresa ou desprevenidos. A menos que neguemos la luz del clamor de medianoche, A menos que a gente rejeite ou negue a luz do clamor da meia-noite, o algo un poco más triste todavía, ou algo um pouco mais triste, que es aceptarla, que é aceitar a luz, pero no acariciarla, mas não acariciar essa luz, hasta que llega un punto que esa luz se va de encima nuestra até que chega um ponto que essa luz se aparta de nós y dejamos de poder ver el camino en el cual estamos caminando. e a gente deixa de ver o caminho pelo qual a gente estava caminhando ou está caminhando. Podemos cerrar con una oración. Vamos terminar com uma oração? Querido Dios, Querido Deus, te agradecemos nuevamente novamente te agradecemos por la forma en la que nos has guiado. pelas formas que o Senhor tem nos guiado. Queremos pedirte que nos ayudes cada día Queremos te pedir que nos ajudes a cada dia a poder entender realmente cómo es esa forma, para realmente podermos entender como isso acontece. para que nuestra experiencia no esté en palabras, Para que a nossa experiência não seja só em palavras, sino que se pueda ver en la práctica. mas para que possa ser visível na prática. Sabemos que somos débiles, Sabemos que somos débeis, que cometemos muchos errores, que cometemos muitos erros, pero también que la forma en la que nos has guiado, mas também a forma como o Senhor tem nos guiado, tanto a nosotros como a nuestros antepasados, tanto a nós como os nossos antepassados, es maravilloso. é maravilhosa. Queremos pedirte poder apreciarlo Queremos te pedir que possamos apreciá-la y que nos ayudes a dar nuestra parte. e que a gente possa dar ou fazer a nossa parte. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amén. Amém.